Oni huingin o hate ke to bolo ke to kono kalsinya o hare to kono huingin oni huingin sa. Oni huingin doro galai. Hai, boa tarde, boa noite. Abing Luciga. Abinga, ola lika narnar tolo khare favor. Tamba emane halo tang mai hano foto na halo tenda. Iba ola lika be mai be gule fala ho fet puto fet sere fale. Ho puto ba online puto ba sere mo narnar tolo khao chik didi ekte la iri ne mo narnar ba nene fal hao. Ware ema teles ne hao ga hao det mus ne inbox ne hao tolo khao ne. So narnar ngar biru teret ne. Ham kunye se o gabi. Ima utang to hano guru ser ne. Unya no hinkok ne sema kunye so mo narnar mai nene fal hao. Oni se fale. Unya no hinkok o mai nene fal hao. How foi mo be? Katus mana kas nuan tandai fal foto mai hau ma wari fal. O kusa. How ye problema o buka didia ke mara idi falso ne. E mane mas tang hau no foto be tandai fal hau no foto ba be ni ID ne. How dit mus la tenda. Tam hau service lewo fuki fal hat pasport timor gat pasport serene ola ye urusan ga. Tam hau la pasport timor mo service ne simosa. Lo so pasport Portugal mo faham fal hau o mai be. Trata fal hau ya ni.